अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली कैबिनेट की बैठक के लिए 6 अहम फैसले। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया गया। कैबिनेट की पहली बैठक हुई और उसमें 6 अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का फैसला लिया गया है। बॉर्डर फेसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर की गई है। 45 दिन में एमएचए को ट्रांसफर होगी जमीन। विदेश मंत्रालय को और राज्य में आयुष्मान भारत योजना को भी लागू किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य में जनगणना की शुरुआत की जाएगी। शहीदों के परिवारों को न्याय और सुरक्षा मिलेगी। कैबिनेट की पहली बैठक पश्चिम बंगाल में और ये कई फैसले लिए गए हैं, महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। আপনাদের সবাইকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা এনডিএর সরকারের প্রথম ক্যাবিনেটের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। আমরা যে গুরুদায়িত্ব নিয়েছি, চলার পথে সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনাদের পরামর্শ এবং সহযোগিতা ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত ক্যাবিনেট আন্তরিকতার সঙ্গে আশা করে। আমরা আজকে প্রথম ক্যাবিনেটের মিটিং করেছি। আমার সাথে মন্ত্রিসভায় যারা যোগদান করেছিলেন 5 জন আমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সতীর্থ, সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহোদয়, সম্মানীয় অগ্নিমিত্রা পাল, সম্মানীয় অশোক কীর্তনিয়া, সম্মানীয় ক্ষুদিরাম টুডু, সম্মানীয় নিশীথ প্রামাণিক, তারা আজকের এই ক্যাবিনেটে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাবিনেটে অংশগ্রহণ করেছেন।